This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Lista del mga beneficiario del diferentes programa del gobierno que dale ayuda financial debe man copy furnish na barangay. DSWD no ay abuyan na dialogo del Consejo Local acerca el bagong Pilipinas programa. Residensya na pasunang ka-afektaw na road clearing operation. Barangay Council de Culianan tabbisita na diferentes zones para uyi el mga concernet del mga residentes. Este porción tal lleva con ustedes el Budget-Wise. I love Budget-Wise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Lista del mga beneficiario del diferentes programas del gobierno que ta dale ayuda financial debe dale kopya ng mga barangay como respeto y hindi tapasalang komunuay kun el mga elehido opisyal del barangay. Takil report di Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consel Dante Vicente que tapidi na DSWD y Departamento de Agricultura para dale kopya del mga beneficiario del AIX itupad na presidente del Liga ng mga barangay para el informasyon del barangay y para el respeto también con mga barrio oficiales. Resolution urging the appropriate government offices to course through the list of TUPAD and AIX beneficiaries and others to the office of the chairman of the 98 barangays. Respeto ng kapitan. Pending investigation of the bagong Pilipinas presidential subsidy, pending the dialogue. Sita acorda cuantos del mga barrio oficiales Elia habla que no hay pa sa kanila el coordinator kenya saka el lista del mga beneficiario del mga programa del bagong Pilipinas como el PAF, Sibol, ISIP y otros pa. Siendo este mga tal coordinator, yanda según directamente na mga gente. Pero cuantos del mga constituentes di ila, elta disculpa kanila que no hay kanila incluhi na lista. Asun con este mga barrio oficiales, debe tapa sa kanila sita sa mga lista del mga posible beneficiario, siendo sila el mas conoce con mga constituentes di ila, y sila el puede habla si kwalifikaw ba este mga gente receive con el ayuda o hindi. But before I'd like to speak on our experience, Madam Chair, I'd like to put it clear and on record that Barangay Culianan, especially which I'm representing, is not against any form of ayuda. Hindi kami tanteng kontra masing ko sa ayuda tadali al gobyerno nasyonal o gobyerno lokal. Neither are we questioning to whom it was coursed through, as we cannot dictate the national government agency and other government offices to whom they want to course the ayuda. But we want to make it clear que kami mga kapitan del barangay tiene también el responsibilidad to be accountable and the duty to explain to our constituents. Because when the bagong Pilipinas assistance was doing the rounds in the news, no, takid alborotao na notisya, mucho en the pregunta na oficina, cosa este ayuda, kap, cosa este mga ayuda. And I remember it was May 10 when suddenly there were a bulk of documents being forwarded to my office, and I noticed these were a number of certificates of indigency. And that was the time that I asked my staff, what are these documents for? Para donde está el purpose the certificates of indigency? Because I noticed unusual el numero. And so they told me, el SK step up taman forward. So I called the attention of our SK chairperson, and he honestly told me na, kap amoste akel educational assistance that was coursed through them, to them by the concerned office, and they mentioned na ayaman na kanila busagane kwantos mga beneficiaryo.
And so I told him, when was this given and all of that. He told me it was given to him over the weekend and yadale na biyernes yadale yadale instruction de noche yamandada yung sometel nombre Sabado mediodía. And so he did not have the time to inform me, and that is why yadale kumigo lista for validation niya lang daw akel semana, no? And so I had to call a meeting and ask them how all of this went about. And so they were telling me na apuraw daw gani sometel nombre. So yes lang nyo klaro, una abri kanila, next time si Chene, si pwede before sometel nombre, informa con el oficina del kapitan. Pero asugun con el presidente de Liga ng mga barangay, Jordan Evangelista, mas de antes pa mucho mag-aayuda desde diferentes grupo o ahensya ketadale con mag-ahente na mga barangay pero hindi tapasa na mga barrio oficiales. The previous benefits that the barangays were receiving, for example, the party list sector, when they give their ayudas, Madam Chairman, they do not course it to the barangay. They give it directly to the people. No, for information only. Yes. Information. Madam The Chairman, resolution is just to inform For the information barangay. lang again. Como respeto lang, respeto. Respeto ng To barangay. consider. Yes, yes. But it is not the... Not course through. Okay. Pero asugun kun Konsehal Rogelio Valesco Iho, necesita lang pa sa este mga lista del beneficiario na barangay para ver puede confirma este mga barrio oficiales que verdad cualificado para recibir con el ayuda el mga persona incluido na lista. Un manera también según este para arregla con el proceso na dalida del mga ayuda na futuro. Por ejemplo, DSWD, por ejemplo, del Department of Agriculture, extender sila kopya de lista for verification and confirmation purposes. Ken man konosi ko ng mga beneficiaryos hindi mismo, mga opisyales del barangay. So it's not just of giving or conveying our respect to those in the front lines. El cosa debe, dale mira kopya para lo menos mismo ang mga barangay official puede habla kay este de verasan este sembrador, kay este de verasan pescador. Madam Chair, bien manada mga problema sektor que no hay incluye. Hindi masyoporsa because tiene criteria yapone na dalida del ayuda. Pero kal mga tabende, imprende ng mga eskwela, mga merienda, mga suman, agad ng mga pastille, al zapatero, mucho no hay gane. El mío, Madam Chair, since tiene mga established criteria to become a beneficiary, I think it is also a mandate on the part of the Liga ng mga barangay to also dip its finger and confirm and verify if those beneficiaries that were listed by the national agency are indeed genuine and authentic beneficiaries. Yeah. Mayoría del mga konsehales ya suporta con el resolución, pero y anda contra con este solamente si Konsehal Charlie Mariano. I think there is a defect that that would convince me not to support the same, considering that we are making this mandatory for national agencies to coordinate with barangay governments. Now, the barangay governments are our partners. At problema lang, tiene kwantos mga SOP, Standard Operating Procedure, na mga national agencies that would not allow them to directly coordinate with certain barangays. So we leave it as it is. Let us not tell the agencies what to do. Para kumigo, they know already the importance of the barangay governments, Madam Chair. There is no need for a resolution like this because this will only emphasize that there are agencies that do not respect the barangay governments. So pardon me, but I think there is no need to pass. The motion is duly seconded, Madam But I will Secretary. register my Please negative divide the vote. House. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya conduci diálogo el Consejo Local este día, mayo 27, acerca el mga controversia tiene que hacer na escogida del mga beneficiario del diferentes ayuda financial. Kaya dali con el mga Zamboangueños el gobierno nacional bajo na bagong Pilipinas program. Ya hace con el diálogo para aclarar con este asunto y uno del mga ahensya invitado amo el DSWD. Pero no hay abuya al menciono ahensya na diálogo y no hay también idea el Consejo Local si cosa el posible razón del mismo ahensya si por qué no hay puede abuya na diálogo.
Por causa con tiene el conducir otra vez el Consejo Local Diálogo y invita otra vez con el mencionado agencia. Mga residensya na pasunang ka-afektado na road clearing operation donde necesita kanila cambia lugar, siendo delicado si continua sila queda presente na lugar. Takil report ni Marites Espartero. Temprano en antes aga ya conduci road clearing operation el mga personajes del Task Force Ordnance del Ciudad, en particular na Diretsora del Zamora na kilometro 4 hasta na kilometro 6 na barrio de Pasunanca. Montón del mga motorsiklo el yahala el mga personajes del Ordnance por causa na violación del road obstruction. Sí, vale el area of concern, el Zamora del Pasunanga. So, del HPG tiyan sila request, akil talaman sila one time, big time. So, yang clear kami on the Zamora. So far, manada kami akuy mga illegal structure, illegal parking. Bale, takay kalilo under na kwan, akal DILG order 2019-121. So, before kami andalal, team yan advise yo, pasa na barangay para manotify, at least noted del barangay, kitan clearing kami lang na dila area. So, illegal KLDL team, sikap namin yung request kay tiyan na illegal settler aki na apuera dila. So kusa kami ase inaina yung kwento kanila para mang-clear kami, pero hindi kami basta-basta kanila manda sa lisi, no hay coordination na social welfare. So partan estimate nyo siguro tiyan mga 12 sina. Kabar puwera kalakal yaman issue kay si once tala el dueño tiyan license tan issue lang kami, pero si no el dueño automatic abandon le tanto kami. Mientras tanto, tamantulo el luha di Señora Jaylin Loyloy, mientras tabungka el diila barong-barong kaya planta na costaw del Coral del Pasunanca Barangay Hall. Un mes pa lang asagun sila ta esta na lugar, junto con su dos anak y marido que un pintor. Ya sali asagun el sorpresao cuando yabungka el di la casa, siendo sabi man también asagun sila kay bawal esta na lugar. Ya tumalang man asegun sila ventaja esta temporalmente, mientras ta espera pa sila el tiempo onde puede esta permanente. ¿Cuánto meses ba siya esta? Un mes pa lang, ma'am. Okay lang ka na, ma'am, si Bungka kayo. Nung kami pa, kosa pa diya kasi barangay man kami. Pero sabi ustedes? Nung sabi kami, si anda ustedes Kiara. Makinduele, okay lang. Agwanta lang kami, ma'am, kayo. Na naman otro. Oo. So, malisod onde cambiara dahil dayon, kilaya. Mi marido lang sa kwan, ma'am, kay lima na kwan, kaya man li pamilya nakabatangan tamin. Pero advice ko sa barangay, hindi ako para esta. Siya, abla man ka namon, ma'am. Na pero? Na tamin kami, onde, choice gat, onde kambya. Si, naalita mi na kami, naurila tamin na karsada mo kami, tamin. Kaya tamin mga bata ba? Tormento. Kaya lang kami, pero hindi, magtabla kayo, akigat kami, keda. Ano lang ba, temporary lang hasta tiyan kami. Yung kontralesen para sa boarding house. Yaleba el mga personajes del TFO entrega na OCSWD con el mga familia, mientras con el mga confiscado motorsiklo, yaleba man impound na dila oficina, pendiente con el mga dueño paga pena del violación. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mezclao el reaksyon del barrio Kapitan del Pasunanca Nelson Lacas de Santos para na eleksyon del barangay y SK election na siguiente año 2025. Asigun con el Kapitan yes ele para darle también con los jóvenes cinta na puesto pero no asigun ele kay para mas largo pana tiempo para implementar con el mga proyekto y programa que quiere sila implementar na di ila lugar bajo na di ila liderato. El Kapitan niya habla si corto lang al di ila termino más menos al cosa puede hacer, considerando el largo procurement process del gobierno que necesita sila seguir antes puede realizar con un proyecto. Puede yes, puede no, ¿no? Why? Porque habla puede yes, para poder también darle chance con el otro, sirve, especialmente que el mga jóvenes, ¿no? Tiene sila mga diseño, tiene sila mga brilliant idea. At least para poder también sila contribute con el community. So, habla tayo no, ese kay por causa 2 años lang kami sintaw, hindi pa kami pwede man-implement ko ng Jaman project, no? So, useless kami takeda na barangay, kay sabi ito, hindi basta-basta implement na project, kay mucho mga proseso. So, ang makatabla yun, pwede yes, pwede no. Okay lang man si Chen election, na yung problema. El gente man tan decide, bota.
Bisita el Barangay Council de Culianan de diferentes zones na barrio de ila para conducir pulong-pulong y personalmente uwi con el mga diferentes conciernes del residentes. Asigun ko el kagawad J.V. Francisco, este klase de estrategia taas aura el Barangay Council de Culianan para mismo sila mag-oficiales del barrio el sabe si cosa el concierne del ila residentes sa un lugar y ella mismo busca solusyon na di ila concierne. Hindi ba sila espera pa que el mga residentes el anda na di ila barrio hall. Del Sabado, Mayo 25 na Zone 4B bisita el Kapitan del Culianan Mark Saavedra junto con el mga kagawa del barrio que representa el diferentes committee. Durante el pulong-pulong niya pa rin diskuti ko el mga asunto de kalsada, sanitasyon na lugar y diskuti mga posible solusyon deste. Para el pulong-pulong, otro objeto también el visitada ng mga zones amo para ilihi mga purok officials. El siguiente na mga noticias. Barangay de Pasunanca apuro el preparasyon na tiempo de aguacero. City Agriculturist Office tamira posible ayuda na mga-sembrador na tiempo de ulan. Barangay debe hacer inisyatibo kontra mal efecto de la Niña. Ciudad de Zamboanga llegaya na 46 degrees Celsius heat index. Agua na Pasunanca tamenora otra vez. Resolusyon tapidi na NBI para investiga alegaw anomalía na sakada de lista del mga beneficiaryo del Bagong Pilipinas programa no ay aproba na Konseho Lokal. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I check out my map? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee ice. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa, kay Ninong lagi kang may kasama. Kapwa
Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kayang ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Duncan, Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with the hyphen!
Nothing like Dunkin'. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Barangay de Pasunanca apuro también el preparación para na tiempo de aguacero. Tagal report di Marites Espartero. 70% ay asegun el construction del riprap na Rio de Sitio Abong-Abong, Barrio de Pasunanca este machempo. Asegun con el kapitan, ya promete el contractor antes pa man asegun llega el tiempo de la niña, el akabaya con este compone, siguiendo el lugar ta considera flood-prone area si Tiempo Puerte Avenida. Malisod man también asegun hindi akaba el proyekto temprano, por causa tiene posibilidad si tiene Grande Avenida el quebra lang otra vez el magariprap iman avenida na lugar. Umento pa del kapitan, el mega dike ta continúa también construir este machempo na Don Toribio y Fernandez Tribe, siguiendo mucho de su mga constituentes el quien está na mga kantoy Rio. Mas de 1,000 asegun mga familia el sale afectado en tal caso el tiene Grande Avenida, por causa el cabecera de la avenida estaba una na Rio de Pasunanca. Sabi to, el Barangay Pasunanca, kami, pirmi kami preparado, no? Kaya mas que no hay pa el La Niña, ta advertir ang mga bibientes ta kada na Rio para si pwede gani hina-hina evakwa sila or man-coordination na barangay. Regarding tamen construction na mga Rio, Rio del Pasunanca sabi to Grande Rio, no? At yan kami ongoing con el riprap slope protection. Tali pa lang kal na 70%. Todo el día tambira-bira kanila. Taman kulit yung kontraktor. Si alcanza pa ba ka natin el La Niña? Kay Ableo, si alcanza ka itong La Niña, ali entral agua. So, mucho vivientes casa ali ay apekta. Na, pero ya promete mando al kontraktor, pwede sila ponerse sehraya within this month, no? Hopefully, Ablayo. Kay hindi broma el La Niña entra ka natin. Pero ara si mirato con el proyekto, talili na 70%, no? Para sehraya con el grande damage. Kay alyakal arriba, sali na kilometer 7 kanukutan, entral agua na kilometer 7 alis on del kwan tabla sila tabing ilok, no? Manadali kasa, so aligat una el volume del agua ay pasa, so por eso ali una concentra kay ali manya quebra. Uno de mga evacuation site del barrio amo según el convention center, donde antes se compone con esta ciudad para na COVID facilities. Pwede man también usa con el eskwela, si tiene man restriction el DepEd acerca con este.
Asegun kun lakas si Santos, tapo de ele abla kon siendo nuay pa siyempre akaba kompone kunal magariprap na di ila baryo. Kaya akaba destrosa durante ya eksperyensya al syudad kunal fuerte bandazo de aguacero del año 2022. El evacuation dito na kinapasunan ka antes tapos sa kita mga eskwela na pero tiene poco restriction unless mantupan el city government and that it para arregla compone si Kabaya. Pero el number one, el cosa yo are sabi tiene kita evacuation ay usa con el convention center. Componido man sin buenamente man sa convention function man sa ahora sino uno del mga proposed site in preparation siguro de la niña ese convention center para que de evacuation. Grande man del lugar. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. La Oficina de Agricultura de la ciudad está preparada también segura para el tiempo con el recovery program para el mga sembrador y pescador. Kaya si pa según el tiempo de fuerte bandazo de ulan o tiempo de ulan aquí en la ciudad, esperanza también mag-avenida y más mucho destrozo el salena sector de agricultura. Por eso recovery y rehabilitation ng mga sembrador y pescador, él necesita preparar para tiempo relatado de la niña. Kaya mientras según na el Niño tiene pa mitigation process kita pwede asa igualmente na crop shifting kay escaso el agua kay si avenida tormento sangga con el agua immediate assistance na semilla y abono que el necesita el mga sembrador y pescador y otro pa alternativo source of income mientras el necesita según con el jefe de la agricultura na syudad si Arben Magdugo. The same way ma'am kosa kita aratan Dateline for El Niño is always a startup kanila na immediate assistance for similya, mga abono que necesita sila, y también other alternative source of income in the meantime. Yes, sir. Mientras el diaton gobierno lokal trabaha taming gayot mas para at least in terms of infrastructure, sabi kita amo sa ara prioridad el mga infrastructure relative to puede mitigar efecto de la niña. Fuera el preparación taas el mga ahensya del gobierno ahora que taman double time también el trabajo para preparar con el aguacero na tiempo de la niña. Debe según también kada ikualan mga barangay ahora el taas con el inisyatibo de preparar mga las cosas siendo ya tendría sila mga training también seminars para preparar na calamidad como el baha. Ya tiene según bastante training el mga barangay oficiales na mga disaster preparedness y debe ahora proaktibo ya sila. Asegún un oficial del gobierno lokal ele habla que hindi debe man asa lang o todo lang el PD con el gobierno local el preparasyon. El ciudad de Zamboanga ilega na 46 degrees Celsius heat index, taki el report. A mediante tiene epekto na cuantos lugar na país el primer tifón el aghon del fin del semana y este día. El ciudad de Zamboanga ya puede man record ayer na ciudad de Zamboanga el de con todo alto heat index este mes de mayo y pasado meses. Este después que reporta el Pag-asa ayer, mayo 26, 2024, el 46 degrees Celsius heat index para del ciudad de Zamboanga. Na di ila forecast temperature tali lang solamente na 45 degrees Celsius pero ya alcanzaste na 46. Este día, tabla el Pag-asa que el sinti siempre kita con el alto calor del tiempo de 45 degrees heat index si man base na forecast. Ya experiencia también el summer, el 55 degrees heat index del ayer na entero Pilipinas que de con todo alto. Base na tabulated data del Pag-asa. Primera vez man record el ciudad de Zamboanga el 46 degrees heat index que de con todo alto. 4 veces el 45 degrees, 13 veces na 44 degrees, mientras de con todo manada tiempo amuy asinti kita con el 41 degrees este mes y del pasado mes de abril. El continua según siempre kita experiencia el week El Niño. Ya subi na mas critical above normal el agua na intake del Sabado alina pasunangka pero este alas 9 del aga tali ang lase na 74.06 meters above sea level o ya minura. Esta también environmental supply del agua na ciudad y centro del pueblo este tiempo desde el pasado 2 semana ya. Hinahina también a segunda normaliza el nivel del agua na magario na ciudad por causa na epekto del thunderstorms.
Resolusyon tapidi na National Bureau of Investigation o NBI para investiga aligaw anomalía na sacada da lista del mga beneficiaryo del bagong Pilipinas programa nuay aproba el Consejo Lokal. Aquí el report di Marifita Mayo. Motion killed el resolution del Consel Dante Vicente, iaman amend si Consel Charlie Mariano ketapidi na National Bureau of Investigation para investiga con el alegasyon que tiene del mga verdad beneficiario del 10,000 de peso ayuda bajo na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. El no ay puede recibir con el ayuda, pero aquel mga hindi sembrador y fisher folks amo el ya puede recibir con el ayuda. Yamuri el resolution después 9 Elia vota contra, 8 lang Elia vota a favor, 1 Elia man abstain y 1 el no ay puede votar siendo out of session hall cuando y hace con el votación. First resolution, a resolution most respectfully and earnestly requesting the National Bureau of Investigation, Regional Office 9, through the Office of the Secretary of the Department of Justice, being the principal law agency, legal counsel of the government, and component agency of Bagong Pilipinas program, the possibility to conduct an investigation in aid of a possible criminal prosecution, if there is any, against those local regional government officials or against any person who causes misdemeanor in handling the selection process prior, during and after the distribution of Bagong Pilipinas presidential subsidy payout intended for farmers and fisher folks in Zamboanga City. A resolution strongly requesting the National Bureau of Investigation to conduct a thorough investigation of the material allegations made by members of the City Council of Zamboanga or of the Sangguniang Panlungsod of Zamboanga City with respect to the alleged irregularities or anomalies in the list of beneficiaries for the Bagong Pilipinas program of the national government, with specific emphasis on the criteria in the selection of beneficiaries, the preparation and validation of the list of beneficiaries, and the actual distribution of the cash benefits to effectively determine discrepancies or anomalous or irregular practices in the administration of the program in the city of Zamboanga. Triste si Vicente después no hay pasa el resolución de Ila Di Mariano. Este amedyante que tiene del mga sembrador y fisher folks, el taman cuento que no hay sila recibi con el ayuda. Actualmente presente este mga persona na diálogo que conducí el Consejo Local sobre con este asunto este día. Asugun con Vicente, quiere ele manda investiga con este asunto na NBI para ver puede impone cargo contra con mga persona taase pendejadas con el programa y taase víctima con el mga lehitimo beneficiario. Resolutions are all focused on investigation for the clarification so that we can serve the people of Zamboanga. This is the very reason why we are elected by the people, so we have to stand for them. Reklamo di amon sa mga farmer tarisibio. Sí. Hindi ba el PAP ayuda del presidente para kanaton farmer na porque onde se ayuda ya gindaara. Otro man daw el tarisibi. Ya recibi to no ay. Dito suggestion. Okay. Mientras tanto, el yaman abstain na resolusyon para investiga el NBI con este asunto amo si Consel James Chason. El no ay puede votar siendo out of session hall amo si Consel Jimmy Villaflores. El magaya vota a favor ang mukanda Consel Frederick Atilano, Joel Esteban, Joselito Macrohon, Charlie Mariano, Lilibeth Nuño, Eddie Saavedra, Rogelio Valesco Hijo y Dante Vicente como el movant del resolución. El Consel Valesco Hijo y Ablaya vota el favor na resolución para ver puede darle aclaramiento con este asunto y puede prevenir con el mga mali na proseso na mga siguientes dalida del ayuda. Number one, to clear the name of the local government under the present administration. Second, to vindicate also the position and statement of Lisa Hoxon, the spokesperson, against the national agencies. And third, my very reason is to give justice to those whose name, who's supposed to be the real beneficiaries, but whose name were not listed, Madam Chair. Okay.
Ella vota kontra para investiga el NBI con este asunto amo kanda Konsehal Bodey Cabato, CJ Dalipe, Aljihan Eding, VP Elago, Jordan Evangelista, Vino Gingona, El King Umaga, Aida Panyorotan, y Jerome Santos. Asigun kanila, ya vota sila kontra con el investigasyon, hindi por causa kay no quiere sila manda investiga con este asunto. Ya vota según sila kontra, siendo no hay pa acaba el diálogo acerca con este asunto. Tenepa que ay continúa pa el diálogo na siguiente semana. Puede lang según sila decidi si suporta con el investigasyon siya completa ya el diálogo junto con otro pa mga concerne ahensya. Hindi yung taon opposed for the conduct of investigation, but I would rather that prior to the request for investigation by NBI, it would be for me lang no, si Chene kita kompleto information tamen kay ay man shed like kanaton el diferente implementing national agencies como el DOLE, el DSWD, y también el Department of Agriculture together with BFAR. Y endenante, ya uwiyo kay hasta chets, baka si pwede kita imbita. Amo lang Caldinio, hindi yun tan oppose si Chene man investigation, but I would rather that the call for investigation would come after the dialogue, considering ka nuevo mga allegations kaya liga aura na atensyon del Consejo. Presente también na diálogo el City Agriculturist Arben Magdugo. Asigun con ele, el Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, intendido para con mga sembrador y fisher folks kanya kada afectado na El Niño. El Departamento de Agricultura según ella identifica con mga beneficiaryo base na master listing kaya somete di ila oficina por medio del Disaster Risk Reduction Management System. Let me establish first, sir, the way we identified the beneficiary. So the Department of Agriculture has been using two systems online. First, we have the DARS, the Disaster Assessment Report System, where we are submitting it online on a weekly basis, the summary of the damages caused by El Nino. Okay. Second is we are using the Disaster Risk Reduction Management Information System. We are also doing a weekly report where we are encoding or submitting the names of those farmers affected by El Nino. So from March, we started receiving reports and submitting reports March 8, and until now it's ongoing. But relative to the assistance extended to farmers and fisherfolk as identified by the Department of Agriculture, this is based on the master list we have submitted through the Disaster Risk Reduction Management Information System. Aquella blatuara, Sir Arben, ta-incluye lang con el farmers, pati con el mga fisher folks. Pero Yes. klaro kayo na guidelines, tinelia incluido el mga aquel families impacted by the El Nino. Can you elaborate? That is my main question. With regards to that, sir, tablagali kami, regardless of profession, affiliation, we have consulted with Ma'am Soki on this, regardless of affiliation, profession, or status, for as long as they are farmers or fisherfolk affected by El Nino, they will be included. Yabla si Magdugo, akal maganuay po de recibi con el ayuda de 10,000 de peso ay sa segun kanila entra na AIX. Even before Bagong Pilipinas, even before the extension of the Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, we through that El Nino Task Force, ya pa sa tami kita resolution el opisina kita pidi kita si pwede ba dali AIX con el more than 20,000. Actually, we have identified 12,000 farmers and 8,000 fisherfolks who were affected by El Nino. So ahora, sir, so when it comes to coming up with the list, el opisina through our district offices, kami tape para también mga lista. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Can I take your order? Gusto po siya kabato niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay po. Super combo. Isang ice coffee. Magsundo na lang, ma'am. Thank you.
It's Dunkin' Coffee Time! Cool with the hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, labo ng mata na ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión
el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Un posible viral infection sigun taman kalayat na syudad ese tiempo por causa to subir el caso del sore throat o dolor de garganta también tonsillitis. Notable siguro el número del mga kaso ese tiempo na mga komunidad. Asigun na mga espesyalista por causa también este na cambio de klima o temperatura por causa kun el ulan y sol. Por eso taman kalayat el virus. Necesita sigun manda konsultar ng mga doktor si por ejemplo agrava el epekto del dolor na garganta. Tres mga chauffeur de tricycle el yakit envuelto na trouble alina Governor Alvarez Street anoche. Y respondel mga tanod di pulis después que manggolpe-golpe el mga persona por causa ng mga pasahero. Del Sabado yung encuentro ya estos mga chauffeur alina Camino Nuevo y anoche yaman encuentro también sila y resulta na problema. Ya tiene aquí ya agara mga tubo y hierro por eso ya aguanta kanila ya aguanta sila con el uno kaya mo este ta agara con el tubo. El pulis liba kanila na police station ito do quiere arreglo y no hay más estos a hacer reclamo y no hay más también man blatter por eso el police no hay más puede darle el mga nombre de estos na media. Grande cantidad de droga ya confisca el police na sinunok takil report di Emil Tuban. 102,000 de pesos valor de alegado shabu ya puede kumpiska con el undismiss police y el suuban durante el bypass operation alina barangay Sinunog del Sabado madrugada. El personal del Police Station 11 ya puede arrestar con el un persona, incluido el undismiss police, y ya puede kanila recubrir el 15 gramos de alegado shabu y alcanza el valor na 102,000 de pesos. El polisya puede también mirar na posisyon el un calibre 45 pistola con un magazine y 3 mga bala. Con el mga suspecha ay puede identifika como Kanda Roger Del Pino y si Muhammad Hassan Sakam de Barangay Sinunog. The last we have arrested on illegal drugs and loose firearm is actually in fact a dismissed police officer, si Sakam or aka Sam. We have seized from him 10 sachet of suspected shabu and also 1 caliber 45. So currently he is being held sa Station 11 and a case will be filed against him today. Según Colmolitas, este polisya man dismissed del año 2019 y continúa estel su ilegal actividad el vendida de mga droga prohibido. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. ¿Cuántos vivientes se supló por una persona después de entrar en la casa de un residente de Camino Nuevo del Sábado? Magkatano ya asistí con el reclamante para hacer reclamo contra con este si John Anthony Casilang Daquel, que residente también de Camino Nuevo. El reclamante si Daisy Rimeli Marundo y habla kay ya puede eliminar con esta persona y entrar de la casa alina barter Camino Nuevo. Por eso grita ele y agarra con él mga vivientes y agulpia con él. Si Daquel ya tiene herida na sulaw izquierda ojos cuando iba con esta estación de polis. Así que con el reclamante acá 2 veces a esta persona y entra de la casa no hay permiso. Ya puede arrestar también el polis con el el polis puede arrestar otra vez con este escapa la estación del PIDEA alina talon-talon del viernes tarde.
El personal sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ya kondusel oplan pagtutugis iya pre aresta kun Kerwin Muhammad Abdila de Alina Maranao na barangay de Talon-Talon. Ese persona ya kaya envuelto na transaksyon de 1 kilo de aligaw shabu durante el bypass operation alis na afuera del San Ramon Prison and Penal Farm. Yes kapay sa fasilidad del PIDEA del Mayo 13 juntong sa ISPA mga PDL. Iya pa de con este recubri Alina Talon-Talon del Viernes. Ice plant na baliwasan seaside Yakima del Sabado del Noche. Otra vez takil report di Emil Tuban. Un ice plant Yakima alina baliwasan seaside del Sabado de Noche. El Zamboanga City Fire District responde alina sikatuna ice plant na baliwasan seaside. Después Yakima de la storage ya resulta el grueso umera. Diyan nga rin kita lamada no aki na sikatuna ice plant on the Baliwasan seaside, no? Baliwasan Zamboanga City. So yan raise kita na first alarm na pandeligan naton mga bumbero alya ya observe kita kay akel old storage room. Amo kel elbian maumo gayot, no? So akel kalen mo na dagat alya mga styro, por eso que el bien maumo, kabar enclose ele. El destroce alcanza na 3,500,000 de pesos y no hay más queda grande el fuego, kaya puede controlar al bombero. Almost 2 hours, no? 1 hour and 45 minutes. Ya pwede kita kontrola. And then, at exactly 10:51, yan declare kita con este fire out. So tiene con este disuyo daños, no? Around 3.5 million pesos more or less. Yaliga lang na first alarm el quema, kaya na un lugar lang el fuego. Pero necesita el bombero ay usa di elaborating aparatos por causa con el grueso umera. El polisya kontrola con el mga bihikulo para no pasa alina lugar. Por eso será sila con el camino para puede evitar desgrasya na lao del mga bombero y mga water tanker tali na lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible el experiencial isolated rains y thunderstorms pero hindi este epekto del typhoon Aghon. Localized thunderstorms lang asigun el Sinti, el Zamboanga Peninsula. Pero el temperatura, el alcanza asigun el heat index na 45 degrees este día. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. It's Dunkin' Coffee time! Cool with the hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuándo. Na telebisyon nasyonal tapos kita mira el epekto del primer tifón el Aghon kaya entra na país del otro semana. Cuanto veces se man landfall al tifón razón para quedat dol rio el mga camino y highway donde era pasa el mga vehikulo. Cuantos mga pono ya tumba razón perde kuryente na entero lugar lo mismo mga poste de kuryente yakaba destrosa. Mga proyekto infrastruktura el yakaba también destrosa como mga fuente, mga riprap, slow protection project.
Mucho familia el afectado i-evacua na mas libraw lugar. Buwan lang kay este tifunway patupa con la ciudad de Zamboanga por causa de apuro ya el preparasyon taas el mga barangay para sa legal tiempo y ulan, hindi ora-orada el di na preparasyon. Si el barangay y gobierno lokal ta preparar, debe también kita mga residensya donde ta subi el mag-agua debe preparar también. Buen ejemplo asigun el maga takeda na kanto y rio y kanto y mar. No pwede kita habla si que modo de grande el agua el llegar aquí kanaton por eso ventaja ya prepara. Habla sila preparado debe maga importante dokumento, medicina, ropa, comida y otro más que puede cargar para evacuar el debe poneo na un bag. Necesita preparado, siendo no puede kita confiar con el tiempo. Agabisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana Cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para este noche, día del lunes, mayo 27, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.